deux clients. Donc, soit le statut socio. Madame Soutras. مدام معلش تسمع فيا اللي ما عادش نسمع فيك. صوتي تقص يظهر لي. Donc, اي اي personnalité déterminée et ambitieuse, c'est du psychographique, c'est pas du comportemental. باهي مدام اوكي. Ok? Ah, on avance. Hein? Les principaux concurrents تاع تسلا Ouais. لوسيدير بوليستار نيو بون هذوما ثلاثة الأولى خاطر اي اما توتالمون. منصف ما نجموش نفهموك، انا نحط روحي في بقعه حد ما قراكش الموديول هذا اللي هو سي لو كا، ما نجمش نفهمك هوني خاطر لنا البرودوي ما نعرفوش شنو. انت ما قدمتوليش البرودوي حتى لتو ولا قدمته؟ أنا قلت شنو تكوميرسياليزي. شنيا فين؟ قلت عندها ديجا هاي في الديابو ذايا. استنى هاي هذه ديجا هذوما اي مي سي كوا الموديل البرودوي؟ سي كوا قلت سي كوا لا بالكل فواتور؟ دي فيكول اوتوموبيل الكتريك دو هوت جام. كي فولي بروفي؟ ما قلتش كي اون فابريكي. ils ont voulu prouver en commercialisant des véhicules automobiles tout électriques haut de gamme. هاي به mais ريت tellement معناتها elle est diluée dans cette écriture اللي j'ai pas fait attention. Donc هذا لازم تظهر، هذا اللي لازم يظهر qui doit être mis en exergue من الأول، معناتها شنو هو أنت le produit dont tu vas parler باش نفهموا بعد quand on arrive au concurrent. Ok, vas-y. بالنسبة للثلاثة الأولانيين لوسيدير بوليستار نيو هذوما يعملوا اكسكلوزيفمون كلشي ديك كراهب الكتريك. الآخرين موجودين الكتريك و Donc ماذا بيك تقول منين، بوليستار ماذا بيك تقول منين، نيو ماذا بيك تقول منين. واضح باهي. D'accord. لأن في D'ailleurs كومباريزون Tesla aussi ماذا بيك تقول منين زاد. اي قلت من الاول بالكل من اليو اس اي يعني امريكان يو اس اي. D'accord, ok. Donc c'est une marque américaine de véhicules électriques haut de gamme. هاي الفراز اللي تظهر في السلايد الأول. مش انجينيور، مش فيهم انا انجينيور خضاره ما يهمنيش فيهم. اعطيني انا لو برودوي لا مارك دون تو فا بارلي شنو هو بالضبط باش نجم نتبعك. كمل. واضح. هذا جوست كومباريزون بين موديل اس ونفس الجام من الكونكورون تاعها. اللوطة بالكل بخي ومن الفوق كاركتيرستيك لازمني نوضحهم شنو هما لي كاركتيرستيك ولا. Même pas la peine, on comprendra pas. داكوغ. Vas-y. Tu dis لهنا juste voilà معناتها les موديل اخر concurrents. موديل اخر موديل تسلا موديل 3 بارابور كونكورون تاعها من الميم جام. بالنسبه ليدونتيتي فيزويل البروميس تاع تسلا Oui, تسلا mais bon, كومونسي. on passe pas comme ça. C'est très brutal ton passage.
Tu étais en train de nous présenter partie introductive, identité visuelle. Il y a Monsef ou il y a Jme'a al-Kolkom, اللي باش يبدا معاكم في الجوري et qui va vous évaluer avec moi راهو ما قراش وما قراش معاكم هذا. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire؟ لازم تسلسل واضح. كيفاش تجي انت بعد كونكورون تحكي على ايدنتيتي فيزوال، كيفاش باش يتبعك اللي يسمع فيك يقول لك شو ندخل هذا في هذا؟ معناتها l'identité visuelle انت توا تقول nous allons passer à quoi. Donc après avoir présenté un petit peu la marque, son activité, ses principaux concurrents, sa cible, nous allons passer maintenant à quoi? Pas l'identité visuelle. L'identité visuelle, elle fait partie de quoi? promesse. Ou le promesse, elle fait partie de quoi? Stratégie de branding. Oui, donc slide. Donc la stratégie de branding de Tesla. هو slide مش identité visuelle. On va تقول oralement en 2 secondes. La stratégie de branding consiste à développer une promesse qui se base sur une identité visuelle, une stratégie de positionnement, une stratégie de différenciation. Nous allons vous présenter maintenant l'identité visuelle de Tesla. انت تحكي على l'identité visuelle. اما slide نتاعك هو la stratégie de branding. إلا اخترت باش تحط استراتيجي دو براندينغ قبل، انا ماذا بيا يتحطوا لي كريتير دو مارك فورت قبل ليفالواسيون معناتها اللي علمته لكم تاع لي ديفيرون تو دو نوتوريتي، لا فالوريزاسيون فينانسيير معناتها لي كابياج هذوكم يتحطوا قبل باش نعرفوا احنا وين هي. Est-ce que c'est réellement une marque forte sur ces indicateurs, plus ou moins, ou pas du tout. ومن بعد استراتيجي دو براندينغ هي باش تجي تفسر اكل لي ريزولتا هذوك كانهم هايلين برشا باش نلقاوها une stratégie de branding qui où il y a vraiment une promesse qui se base sur une identité visuelle claire, un positionnement clair, une stratégie de différenciation bien pensée, plusieurs fonctions qui sont respectées, des objectifs qui sont atteints de haut niveau, l'engagement clientèle, etc., etc. D'où la conclusion تاعنا باش تجي هذاك اللي يفسر اللي اليوم الماركه هذه تسلا ولا غيرها سي sur le marché une marque forte. Ou elle plus ou moins, elle a subi des évolutions, des changements, des mutations, des accidents de parcours, etc. D'accord. Bon, أنا ماذا بيا كما قلت لكم وهاكا الدوكيومون واضح بعثت لكم توا الدوكيومون هاكا واضح في الشمينمون. Quoi qu'il en soit, le slide هذايا ما يجيش بعد concurrent identité visuelle, on comprend pas. داك كمل. Donc, la promesse de Tesla, elle a commencé avec la promesse de fabriquer des voitures de sport électriques de luxe et de satisfaire le besoin de consommateurs d'avoir l'air cool tout en sauvant la planète avec zéro émission de gaz électrique. Une voiture électrique soutenue par un logiciel simple conduit des conceptions haute performance et élégantes. Vas-y. Le nom de la société Tesla est inspiré du célèbre inventeur serbe Nikola Tesla, connu pour ses brevets en électricité. هذا يتقال من الأول بكل. Ben. بالنسبة للوجو touche innovante, une inspiration في خذاو الموتور هذاك الموتور électrique نتاع الكراب. Il est divisé en sections transversales d'un moteur وكتي هذيك هو استعملوها اللوجو. D'accord, avance. Stratégie de positionnement avec l'inquiétude croissante concernant le climat, le positionnement de Tesla sur le marché devient de plus en plus fort. Le positionnement de Tesla incarne les caractéristiques de son produit, un produit high-tech, attrayant, fiable et respectueux de Stratégie de l'environnement. positionnement اللي شفناهم في الكور أنا هاي stratégie de positionnement suivie par Tesla. هذا اش لازمك تقول هوني ومن بعد tu expliques. أنت tu as expliqué sans donner la stratégie de positionnement. التيب معناها مدام هكاك ومن بعد نفسر. لازم تقولي leadership produit هذوكم اللي عملناهم في الكور.
Plus précisément, Tesla vend non seulement des voitures, mais aussi de la technologie. Son positionnement était la seule voiture stylée qui peut passer de 0 à 100 en 3 secondes sans une goutte d'huile. باهي أنتِ سمعتني في حكاية الpositionnement والّا؟ أي مدام جست لازم نحط التيب نتاع البوزيشنمون ومن ومن بعد بعد tu expliques voilà باهي l'avantage concurrentiel dans la stratégie de différenciation de Tesla. Euh, un, poussé par la technologie. كيف منصف لازمك تحط stratégie de différenciation اللي عندنا في الcours ومن بعد tu expliques قدّم من غير ما تقرا لي هذا. Ok, ok. Les indicateurs d'une marque forte, valorisation financière, euh, et elle est désormais avec une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars. Elle vaut environ 3 fois Toyota Motors et représente maintenant environ 35% de la capitalisation boursière de tous les constructeurs automobiles dans le monde. Et d'ailleurs, باهي مازالت تحط information كيما هاكا لازمك تحط هوني en note de كيف- bas de page la source. d'accord. Ben, D'accord باهي. ouais. Euh, الفالوريزاسيون financière نتاعها في البورصة اهم. الكابيتاليزاسيون 1 بليون يو اس دي وهذاك السيما نتاع ليفالواسيون نتاعها pendant 5 ans. D'accord, tu n'as pas dit l'année de création hein, L'année de création نتاع تسلا تاع les voitures électriques مش تاع Tesla, تاع la marque de اي voiture électrique qui est l'objet de ton rapport. اي ما انا من الكل حطيت فوندي en 2003 هي D'accord. تسلا فوندي en Ben, 2003. ben, OK, vas-y, hein, avance. بالنسبة للبار de marché, Tesla, elle a une part de marché élevée. Elle a réussi à expédier 627 371 voitures au cours de 3 premiers trimestres de 2021, soit une augmentation de 98%. آه، بالنسبة للكونكورون نتاعها ديريكت اللي هما سايك وفولكسفاجن جروب في البار دو مارشي هذايا نتاع مدام في الواحد في اليو اس اي كهو. ومن بعديك لهنا حكيت على البار دو مارشي نتاعها في الانترناسيونال بويسكيل امبلونتي في النور دامريك والاوروب والصين. في اليو اس اي اون بار دو مارشي ديما قويه برشا في الاوروب والصين. منصف قوية برشا ça veut rien dire. ارجع للسلايد اللي قبل. باهي. تسلا أنا نشوف -4,5% شنو هي هذه؟ هذيك مدام توا في 2021 باهي مش لازم ما 2021 ناخذوش عليهم هذوكم conjoncture داكوردو. قاعده تطيح باغ لي. كونتخ هنايا شكون يسايك هذيك؟ هي سايك هي جروب كبير نتاع شينوازي. فيكول كونك إلكتريك تاع فيكول إيه خرج إلكتريك. لي بار دو مارشي ريلاتيف هاكا عندك لي شيفر الكل اعمل كالكول وخرج دي بار دو مارشي خاطر تعطي فيها ما في فهمت. دي فونت انت تعطي فيها في دي فونت اون فوليوم هوني ماكش تعطي فيها في دي بار دو مارشي alors tu es capable أي. de calculer une part de marché hein vente de Tesla sur les ventes du concurrent le plus dangereux fois 100 articles part de marché relatif نتاع Tesla par rapport à SAIC par rapport à Volkswagen par rapport à BID par rapport à أي. Hyundai وتخرج لنا est-ce que c'est un leader ou elle est sur le marché des véhicules électriques quand le PNR elle est supérieure à 1 c'est que c'est un leader mais tu dois calculer tu as des chiffres ici tu peux calculer la PNR ok واضح باهي. très bien ouais, on avance donc هذايا c'est aux États-Unis slide اللي قبل وهذايا c'est أي. par السلايد régiون هذايا في الإيتازوني هذا هذايا في هذا الانترناسيونال. by region quel أي. ok US Canada Europe China باهي يعمل لنا انتربريتاسيون نتاع الواحد هذا كنت نحكي عليه. بون هو في الأمريك نور التو دو كرواسونس نتاع البار دو مارشي نتاعها